যে খবরের দিকে আমরা নজর রাখবো, তৃণমূলে যোগ দিলেন জন বার্লা, সাংবাদিক বৈঠকের দিকে সরাসরি নজর রাখবো। আমরা জানি যে গতকাল পর্যন্ত বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা ছিলেন আমাদের জন বার্লা সাহেব, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, চা বাগান আন্দোলনের নেতা এবং সর্বোপরি আদিবাসী নেতা। তিনি আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞে সামিল হন। কেন তিনি বিজেপি ছাড়লেন সে কারণ তিনি নিজেই বলতে পারবেন। কেন বিজেপির প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকে মামাটি মানুষের দলে তিনি যোগদান করছেন সেটা তিনিই বলবেন। কিন্তু একটা ঠিক যে একটা একটা করে কিন্তু উইকেট পড়ছে, এটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখতে হবে। এবং চা বাগানের দীর্ঘদিন ধরে তিনি চা বাগান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং তার শক্তিশালী ইউনিয়নের শ্রমিক নেতা। তিনি আদিবাসী নেতা, জনমানুষের তার প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত ভালো। তো তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, সেই কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মামাটি মানুষের হয়ে কাজ করার একটা প্রবণতা তার মধ্যে ছিল। আজকে আমাদের দলনেত্রী, আমাদের সভানেত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা অনুমোদন করেছেন। আমার মনে হয় যে কেন তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বিজেপি ছাড়লেন সেই বক্তব্য, তার কথা তিনি নিজেই বলতে পারবেন। আমি বার্লা সাহেবকে বলবো, প্রথমে আপনি আপনার কথা বলুন, তারপরে যদি সাংবাদিকরা কোনো প্রশ্ন করে তার উত্তর আপনারা দিতে পারেন। আমরা এটা ঠিক যে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী হবে চা বাগানে, নিশ্চিতভাবে জন বার্লার ইনক্লুশনের জন্য, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে রাজ্য কমিটিতে যেমন কাজ করাবেন তেমনি তাকে চা বাগানেরও দায়িত্ব দেওয়া হবে। নমস্কার। হ্যালো, একটু টিপো না बस। হ্যালো, হ্যালো হ্যালো, नमस्कार। आप सबको हेलो ঠিক করাবে। नमस्कार। जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भाई बंधु और साथी हमारे मंच में सुंदर दादा हमारे बीच और विश्वास मजूमदार का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी। आज उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया हमारे समाज के प्रति काम करने के लिए, और आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज क्यों मैं इस मंच के तले आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों ज्वाइन कर रहा। आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फ़ोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी, और हम चाहते थे हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से, जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान का मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था, और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था,
हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का जमीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहा था, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट। मंत्री होते हुए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए